আরে যে বাগানে ফুল ফোটে না সে বাগানে ভ্রমরও বসে না। আমার মন যে পাথরে ভরা, আমার মন যে পাথরে ভরা। 18 81 18 81 18 Rashid Khan spins a whip. What a great strike from Tamim Iqbal. They need to work on the efficient strike. Tamim Iqbal. My goodness, Tamim. Look what he... Oh no. Oh, no, 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 no. क्या हुआ था उसके वो विश्व कप में चांस पाना बोला मुझे पुला बन डपर नहीं था एक टाटे हवा बंगा हरम ना Rashid Khan spins a whip. What a great strike from Tamim Iqbal. Shirts flooding back. Chance for Cristiano Ronaldo! My goodness. 2-2. Ronaldo becomes the first player to score. যদি বারে বারে কিশোরে প্রেম তোমায় কাদায় Hola, Carlos.